یاد رکھنا ہماری پوری تاریخ میں، تاریخ اسلام میں آپ نظر دوڑائیں گے، آپ کو کوئی بھی جوان شراب و شباب کا عادی نہ ملے گا، کوئی بھی جوان ہماری تاریخ کے اندر عیاشی کرنے والا نہ ملے گا، ہماری تاریخ کے اندر کوئی بھی جوان نشے کا عادی نہ ملے گا، ہماری تاریخ کے اندر کوئی بھی جوان اپنے ملک کا غدار نہ ملے گا، ہماری تاریخ کے اندر کوئی بھی جوان اسلام کا باغی نہ ملے گا، ہماری تاریخ کے اندر کوئی جوان شراب کا عادی نہ ملے گا، ہماری تاریخ کے اندر کوئی جوان زنا کا عادی نہ ملے گا، ہماری تاریخ کے اندر کوئی بھی جوان ملک کو ملت کا غدار نہ ملے گا۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو، کون ڈاکٹر اقبال جس نے پرانے دور میں جب ہم سوچ نہیں سکتے تھے اس زمانے میں ڈاکٹر اقبال نے دنیا کا چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد ملک کے اور دنیا کے جوانوں کی تاریخ بتائی جوان کیسے ہوتے ہیں، تو اس نے فخر کے ساتھ کہا جوان ایسے ہوتے تھے ہمارے، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ جوان تھے ہمارے، دنیا کی ہر قوم کا قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں، دنیا کی ہر قوم کا قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ اگر جوان ہدایت کے راستے پہ رہیں تو قومیں عزت دار رہتی ہیں، اور اگر قوم کے جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں، قومیں رسوا ہو جاتی ہیں، ان کے سر سے عزت کا تاج چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس دولت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اس سرمایہ کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اس عظیم دولت کی کمی نہیں ہے، اللہ نے بھرپور ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے، مگر یاد رکھنا ہماری جوانی کس کے لیے ہے؟ کیا ہماری جوانی نشے کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا جوانی زنا کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا جوانی شراب کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا جوانی رات کے اندھیرے میں گناہوں کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا جوانی عیاشیوں کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا جوانی اپنے ملک اور ملت کے ساتھ وفاداری نہ کرنے کے لیے ہے؟ نہیں۔ آج عالم یہ ہے، دنیا کی باطل طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گندے نظریات رکھنے والے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میری قوم کے جوان ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں۔ دنیا یہ خواب دیکھ رہی ہے اگر یہ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو عزت کا تاج ان کے سر پہ ہوگا، شان کا تاج ان کے سر پہ ہوگا، وقار کا تاج ان کے سر پہ ہوگا۔ اسی لیے منظم سازش کے تحت آج ہمارے علاقوں میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھ لو موت کے سوداگر ہمارے محلے محلے ایمٹی بیچ رہے ہیں، ہیروئن بیچ رہے ہیں، نشہ بیچ رہے ہیں، انجیکشن باضابطہ لگائے جا رہے ہیں نشے کے لیے۔ ذہن کیا ہے، فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ میری قوم کے جوانوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا جائے، اسی لیے ہمارے علاقوں میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ دن کے اجالے میں نشہ، رات کے اندھیرے میں نشہ، صبح و شام نشہ۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، تمہاری جوانی نشے کے لیے ہے، تمہاری جوانی ایم ڈی کے لیے ہے، تمہاری جوانی گناہوں کے لیے ہے، ہرگز نہیں۔ اور اگر تم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ نشہ کرنا ہے تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں روکوں گا نہیں نشہ کرنے کے لیے۔ ہاں بات اتنی ہے، نشہ کرنا ہے کرو دل کھول کر نشہ، لیکن ہاں لوکل والا مت کرو جس کو کرنے سے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ لوکل والا نشہ مت کیا کرو جس کو کرنے کے بعد میں لوگ آفت ہو دیتے ہیں۔ نشہ کرو، برانڈیڈ نشہ کرو، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو سہیب رومی نے کیا، جو عمار بن یاسر نے کیا۔ کون بلال جنہیں مارا بھی گیا، پسینہ بھی گیا، پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ تو شروع مجھے کالی ہزار دے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کون سا نشہ
हुजूर की गुलामी का नशा, मोहब्बत रसूल का नशा, हुजूर की वफादारी का नशा। जिस दिन मोहब्बत रसूल का नशा गालिब आएगा, दुनिया की कोई एमडी आपको मुतासर नहीं करेगी, दुनिया की कोई हीरोइन मुतासर नहीं करेगी, दुनिया का कोई चरस गांजा मुतासर नहीं करेगा। याद रखिएगा, हमारी तारीख में कोई भी जवान 1500 साल तारीख पढ़ लीजिए, एक जवान भी ऐसा नहीं मिलेगा। हमारे जवान कैसे थे? अगर मैं आपको दास्तान सुनाने लगूं तो कई घंटे की मुसलसल बात हो जाए, लेकिन चंद मिनट में मैं आपको बताऊं हमारे जवान कैसे थे। एक दौर वो था जिस जमाने में सलाहुद्दीन अय्यूबी निकले बैतुल मुक़द्दस के फतेह के लिए। आप जानते हैं, हर जमाने में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमारी कौम के जवानों के पीछे बाज़ाब्ता शराब और शबाब का ऐसा माहौल लगाने की कोशिश की कि जिसकी बुनियाद पर जवानों के कदम डगमगा जाएं और वो सही रास्ते को छोड़कर बुराई के रास्ते पे चले जाएं। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कोई और नहीं, ये हमारे जवान थे जिन्होंने शराबो शबाब को ठोकर मार के कहा था अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। निकले सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा के लिए। खबर फैल गई, दुश्मन ताक में लगे रहते हैं, जासूसी करने वाले हर दौर में रहे, दलाली करने वाले हर जमाने में रहे, लगे रहते हैं खबर देने के लिए। सूरत जवान लड़कियां तैयार की गई और उस जंगल में छोड़ दी गई। कहा जवान हैं, नफ्स के अंदर जो है इतना कंट्रोल न करेंगे और तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। बाज़ाब्ता जंगल में सजा सवार कर लड़कियां बखेर दी गई। शाम का वक्त आया जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी गए जंगल के अंदर, उन्होंने देखा दूर रात का अंधेरा छाने वाला है, एक नौजवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। एक नजर घुसते ही पड़ी, नजर नीचे की, उसने कहा क्या मामला है, ये तन्हाई में अकेली कैसी हो? उसने कहा बात यह है कि मुझे गिरफ्तार किया था चोरों ने, मेरा सामान लूट लिया है और मुझे यहाँ जंगल में फेंक कर चले गए हैं। मुझे एक मर्द की जरूरत है जो मेरे घर तक पहुंचा दे। आपने कहा ठीक है, हम पहुंचा देते हैं। चंद कदम चले हैं, रात का अंधेरा छाया, आंधी और तूफान का माहौल हुआ। वहीं एक पहाड़ दीवार में रुके, आग जला दी है, रोशनी हो गई है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आग जल रही है, जिस्म पानी से भीगा है। उस लड़की ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा और देखने के बाद कहा ऐ सलाहुद्दीन, क्या तेरी नजर मेरे हुस्न पर नहीं पड़ी? क्या तू मेरे हुस्न से मुतासिर नहीं है? क्या तू मेरे ऊपर फिदा नहीं हुआ? लोग तेरी एक नजर को देखने के लिए बेचैनो बेकरार रहते हैं, क्या तूने मेरे हुस्न को नहीं देखा, मेरे हुस्न से मुतासिर नहीं हुआ? सुनो जवानों, हमारे जवान कैसे थे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा किसी के हुस्न पर फिदा होने के लिए नजर भर के देखना जरूरी है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मोहम्मद अरबी के इस गुलाम ने तेरा चेहरा नजर भर के देखा ही नहीं। मोहम्मद अरबी के इस गुलाम ने, उसने कहा मेरे हुस्न को देखने के लिए लोग बेचैन और बेकरार रहते हैं, मेरे हुस्न पर लोग फिदा होने के लिए तैयार रहते हैं। आखिर ऐसा कौन सा हुस्न तेरी नजर में है कि मेरे हुस्न को देखने के लिए तैयार नहीं? तब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। फरमाया जिसकी नजर में यार के तलबे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर नहीं होता। जिनकी नजर में यार के तलबे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर नहीं होता है। और बड़ी हमारी तारीख में कोई एक बात नहीं है। हम देखते हैं मुल्क की आजादी की तारीख में जिन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, दुनिया जिस बहादुर को शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। एक दिन ऐसा भी आया, अंग्रेजों के पास से खबर आई
टीपू कोई बात करनी है, टीपू सुल्तान के पास खबर आई, कोई मामला तय करना है, बात करनी है। अल्लाह अकबर, जब खबर आई टीपू सुल्तान ने अपने भाई को भेजा, कहा जाओ किसी मामले पर बात करनी है, बात करके आओ। जो जाकर वापस आने का वक्त था, थोड़ी सी ताखीर होगी वापस आने में, जो वापस आने का वक्त था वो गुजर गया। अब जब वक्त गुजर गया, चेमीगोइयां होने लगी, लोग राय देने लगे, लोग मशवरे देने लगे, लोग तंज करने लगे। कहा देखो टीपू सुल्तान के भाई ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया है, समझौता कर लिया है, हमें हाँ कर दी है, इसलिए आने का जो वक्त था वो गुजर गया है, मगर टीपू सुल्तान का भाई वहीं रह गया है। अल्लाह अकबर, जब टीपू सुल्तान के कानों में ये खबर आई, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, परेशान हो गए और बेचैनी के आलम में अपनी माँ के हुजरे में पहुंचे। माँ ने देख लिया मेरा बेटा टीपू सुल्तान बेचैन और बेकरार है। कहा बेटा तेरे चेहरे पर ये परेशानी के आसार कैसे हैं, बात क्या है, जरा मुझे भी बता, ऐ मेरे जवान बता बात क्या है। कहा माँ क्या बताऊं, बात ऐसी है, अंग्रेजों के पास मैंने किसी बात को तय करने के लिए भाई को भेजा था, जो वापस आने का वक्त था वो वक्त गुजर गया है। अब लोग ताना दे रहे हैं कि टीपू सुल्तान तुम्हारे भाई ने अंग्रेजों के हाथों में हाथ दे दिया है, हाँ में हाँ कर ली है, मुआहिदा कर लिया है, समझौता कर लिया है। अल्लाह अकबर, जब ये जुमले टीपू सुल्तान की माँ ने सुने तो कहा टीपू अगला जुमला जबान से न निकालना, अगला जुमला जबान से न निकालना, खबरदार खबरदार, मेरे बेटे के लिए ऐसा जुमला न कहना। का मेरी माँ इतना यकीन कैसे है कि मेरा भाई बिकेगा नहीं, इतना यकीन कैसे है कि मेरे भाई को खरीदा नहीं जा सकता। कहा माँ ने मेरे बेटे टीपू सुल्तान, बात यह है कि मैंने तेरे भाई को और तुझे बचपन के जमाने में कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया, मैंने कभी न तुझे न तेरे भाई को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। मुझे यकीन है मेरा बेटा मुल्क और मिल्लत के लिए गर्दन कटा सकता है, लेकिन मुल्क और मिल्लत से गद्दारी नहीं करेगा। आप देखें तो सही, एक नाम नहीं है, हमारी तारीख में ऐसे बेशुमार नाम है, मैं बयान करता जाऊं आप सुनते जाइए। हजारों नाम जवानों